teachers, non-cheating staff, and my dear friends. On behalf of the TFSA family, I, Kainat Sultana, and my co-anchor Disha Poddar extend a warm welcome to all of you on this auspicious occasion. We salute our freedom fighters who dedicated their lives and made great sacrifices. Let us dedicate this 77th Independence Day to the nation's sons and start our cultural program. To start with, we invite Yogesh Prasad from class 9 to deliver a speech on significance of Independence Day. Let's welcome Yogesh Prasad on the stage. जस्ट इमेजिन कि मैं आज तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मोबाइल, टीवी से सब कुछ जो तुम्हारा पसंदीदा है उन सबको डिलीट कर दूँ। कैसा लगेगा? तुम चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, रोने लगोगे। अगर मैं तुम सब से यह कहूँ कि आज पूरे दिन में मैं सिर्फ तुम्हें एक बार, एक वक्त में एक रोटी और करेले की सब्जी दूँ, कैसा लगेगा? कुछ लोग मजबूरी में खा लोगे, परंतु कुछ लोग बिना सोचे समझे उसको फेंक दोगे। अगर मैं तुम सब से यह कहूँ कि तुमने कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुम्हारी पीठ पर लगातार चाबुक से वार करते करते तुमसे मजबूरी में मजदूरी करवाओ, ना खाना ना पानी कुछ नहीं, क्या करोगे? कैसा लगेगा? तुम्हारा पूरा शरीर, आत्मा सब कुछ दर्द सहेगा, परंतु तुम्हें रोने की या भाग जाने की कोई अनुमति या परमिशन नहीं दी जाएगी। तुम सोच रहे होगे किसके साथ इतना अन्याय या अत्याचार होता है। तो मैं यह कहूँगा कि हाँ, इससे भी ज़्यादा अत्याचार और अन्याय हुआ है हम भारतवासियों पर उन ब्रिटिशर्स के द्वारा आज से लगभग 100 वर्ष पहले। इसीलिए आज तुम जिस भी समय, जिस भी स्थिति या जिस भी स्थान पर हो, अपने हृदय पर हाथ रखो और यह सीना तान कर कहो कि चाहे आज मेरे पास 2 वक्त की रोटी, सिर पर छत या हाथ में पैसा नहीं है, फिर भी मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आज़ाद भारत की मिट्टी पर जन्म लिया हूँ। I am proud to be an Indian. My name is Yogesh Prasad, and on the behalf of TFSA family, I wish you all a very happy Independence Day. Friends, do you know what is the meaning of independence? Most of you know independence means freedom, but the actual freedom, the value, the feel of independence can be understood by anyone who had ever been a servant. Because in the past, there were many acts of resistance and revolts against British rules and deadliest incidents had occurred. But the history has proved that जब जब धरती पर पाप और अन्याय का काला साया मंडराएगा, तब तब ईश्वर किसी न किसी प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उस अंधकार का विनाश करेगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ मेरे मित्रों, ऐसा ही हुआ। आए बहुत सारे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी यानी हमारे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया कि वो आज़ादी से घूम सके, जैसे कि आज हम आज़ादी से घूम सकते हैं। कोई रोक, कोई टोक, कुछ नहीं। ये आज से 100 वर्ष पहले नहीं था। जो उनकी स्ट्रगल ने, उनकी मेहनत ने आज हमें ये दिलाया है कि हम आज आज़ादी से घूम सके। ऐसे थे वीर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य था बहुत सारे। एंड वी डिड नॉट गेट दिस इंडिपेंडेंस जस्ट लाइक द प्राइस ऑफ बाइंग अ चॉकलेट और टॉफी। इट्स अ लॉस ऑफ सैक्रिफाइसेस, लॉस ऑफ स्ट्रगल। जब उन क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी के लिए लड़ते वक्त घायल हुए, गोली लगी, फांसी पर चढ़ जाने वाले थे, फिर भी उनके मन में कोई डर, कोई भय, कुछ नहीं। सिर्फ उनके आखिरी लफ्ज़, आखिरी सांसों में और धड़कन में एक ही नारा चलता था और वो था भारत माता की जय। एंड वी आर सो luckiest that we are living in the independent Mother India. We are the children of our Mother India. And also we are the today's youngsters
हम आज की पीढ़ी के युवा हैं। हमें ही अपने देश की आज़ादी के बाद अपने देश की उन्नति के लिए आगे बढ़ना होगा, और वो सही शिक्षा, एजुकेशन को ईमानदारी, मेहनत और लगन से हासिल करके हम अपनी देश को पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर लाने की अगर किसी की जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है तो वो हम हर एक भारतवासी की है। इसीलिए जब भी एजुकेशन को बस ये मत सोचो कि सिर्फ अपना या अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ये सोचो किस तरीके से अपने भारत देश को हम अपनी उन्नति की राह पर ले जा सके और उसे पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर दिला सके। और अंत में मैं आप सभी के साथ श्री राहत इंदौरी साहब का एक शायरी सुनाना चाहूँगा, जिन्होंने कहा है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को ही हिंदुस्तान कहते हैं। धन्यवाद। What enlightening words and enchanting performance. Each word echoed the sentiment of a proud Indian and made our hearts brim with patriotism. Absolutely, we can't help but feel overwhelmed by the courage and the valor of our freedom fighters. On this note, let's move forward with a patriotic song presented by Oshika Singha from class 5. সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, সংকটের কল্পনাতে নামিয়মান। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, দুর্বলের রক্ষা করো দুর্জনের ভালো, নিজের দিন নিশায় যেন কবু না জানো, মুক্ত কর ভাই আপনা মাঝে শক্তি ধর নিজের কর জয়। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, সংকটের কল্পনাতে নামিয়মান। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, ধর্ম যাবে সংগ্রামে করবি আহ্বান, নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করি প্রাণ, মুক্ত কর ভয় দৃঢ় কাজে নিজের দিয়ে কঠিন পরিচয়। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, সংকটের কল্পনাতে নামিয়মান। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, মুক্ত কর ভয় আপনা মাঝে শক্তি ধর নিজের কর জয়। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, সংকটের কল্পনাতে নামিয়মান। সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান, সংকটের বিহবলতা নিজেরই অপমান। নমস্কার। What a stirring performance. It fills our heart with patriotic spirit through this song. Now I would like to call students of Prep 2 to Standard 2 for a group dance, and the participants are Shraddha, Deboshmita, Jahnavi, Aishi, Aditya, Natasha, Snigdha, Tishia, Debahuti, Riddhi, Mayurika and Abunita, and the group dance song name is Amra Shobai Raja. Let's welcome the participants. আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে? রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে। ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে, চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে, জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে। কাঁদবে ওরা কাঁদবে। রুদ্রমোদের হাঁক দিয়েছে, বাজিয়ে আপন তুর্য, মাথার পরে ডাক দিয়েছে মধ্যদিনের সূর্য। মন ছড়ালো আকাশ বেপে, আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে, চক্ষু ওদের ঢাঁতবে, কাঁদবে, ওরা কাঁদবে। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চড়ি। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চড়ি। আমরা নই বাধা নই দাসের, রাজার ত্রাসের দাসত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা। রাজা সবারই দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান। রাজা সবারই দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান। ওদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা চলবো আপন মতে, শেষে মিলব তারই পথে। আমরা চলবো আপন মতে, শেষে মিলব তারই পথে। মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষমাবর্তে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা। Thank you students for your wonderful dance performance. Moving forward to our next performance, and that is a poem. So I would like to call Shana Sarkar on the stage for reciting the poem. The poem name is Janmabhoomi. নমস্কার, আমি শারণ্যা সরকার, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। আজকে আমি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে চলেছি। কবিতাটির নাম জন্মভূমি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। জানি না তোর ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন, শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়া এসে। কোন বনেতে জানি নে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল, কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি এসে। আখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে। সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। ধন্যবাদ। Thank you, Sarana Sarkar, for your marvelous recitation. Now one little kid, Sanvi Bhaskar of Prep 2 is going to recite the same poem. নমস্কার, কবিতার নাম জন্মভূমি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সার্থক জনম আমার, জন্মেছি দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে, জানি না তোর ধরব আছে কিনা রানীর মতো, শুধু জানি আমার অঙ্গ জুলাই তোমার ছায়া এসে, কোন বনেতে জানি না গন্ধে আমার করে আপন, কোন গগনে উঠে রিচার এমন আসি বসে, আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে, সার্থক জনম আমার জন্মেছে দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে, নমস্কার। Thank you, Sanvi Bhaskar, for your excellent recitation. Please clap for her. We now invite the children of class 4 for a beautiful group song. Let's welcome the participants. Arif, Akash and Aditya. The group song name is आओ बच्चों तुम्हें दिखाए. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपूताना नाज, इसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरसी तीर कटाओ पे। ये प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पटनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, children, for your excellent song. Now, a group of students is going to present a group dance on the patriotic song "Ae Watan." Let's welcome the participants Arit, Ankit, Shreyas, and Riddhiraj. Please come on the stage. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। The dancers have really captured the spirit of the song with the energetic performance. Thank you, dancers. Next, we have one more amazing group dance on the popular song Desh Rangila. Let's welcome the participants Priyanshi, Isha, Mandira and Sane Prasad. Please come on the stage. यहाँ हर कदम कदम
dancers have brought the colors of our country to life with their beautiful performance. Thank you so much for your amazing performance. Yes, Kaina Didi, you are right. Now we have a poem recitation by Ishita Das from class 5. She will reciting the poem Proshno by Ravindranath Tagore. Let's welcome Ishita Das on stage. নমস্কার, আমি ঈশিতা দাস। আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আজ আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করতে চলেছি। কবিতার নাম প্রশ্ন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাগো, আমায় ছুটি দিতে পার, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। এখন আমি তোমার ঘরে বসে করব শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় জানো সত্যি হলো তাই। একদিনও কি দুপুরবেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই। আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে। সূর্য ডুবে গেছে মাঠের শেষে, বাক্তি বুড়ি চুপড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলেছে পুকুর পাড়ে এসে। আধার হলো মাদার গাছের তলা, কালি হয়ে এলো দিঘির জল। হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মনে কর না উঠল সাজের তারা, মনে কর না সন্ধে হলো যেন। রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন? ধন্যবাদ। That was a beautiful recitation, Ishita. Thank you. Next we have dance based on the poem Bhavishyate. The participants are Abir, Arpan, Devjyoti, Anisha, Priyanshi, Ishita and Isha. Please come on the stage. স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ, থাকবে না বন্ধন। আমরা সবাই স্বরাজ যজ্ঞে হবরে ইন্ধন। বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে, রক্তপণে মুক্তি দেব ভারত মাতারে। মূর্খ যারা, অজ্ঞ যারা, যেজন বঞ্চিত, তাদের তরে মুক্তি সুধা করব সঞ্চিত। চাষি মজুর দিন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই, এক স্বরে বলবো মোরা স্বাধীনতা চাই। থাকবে না কো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়, ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়। আমরা সবাই ভারতবাসী, শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর। আমরা হব মুক্তিদাতা, আমরা হব বীর। আমরা হব মুক্তিদাতা, আমরা হব বীর। The dancers have beautifully captured the emotions of the poem with their performance. Thank you so much, students, for your amazing performance. Now we have one more dance based on patriotic song, Khara Ui Lohu Kopat. Our participants are Adya, Muskan, Anushka, Sanvi Sarkar, Shanvi Prasad, Shayanti, Alankita, Shanvi Shah and Pragun. কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষান, ধ্বংস নিশান উরুপ প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় নিশান, ধ্বংস নিশান উরুপ প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
গাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা। গাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা। কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে, কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে। হা 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 পায় যে হাসি, ভগবান পড়বে ফাঁসি, সর্বনাশী শিখায় এহীন তথ্য কেড়ে। কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা। ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা। গারদ গুলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে, গারদ গুলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে। মার হাঁক হায়দারি হাঁক, কাঁধে নে দুন্ধুভি ডাক, ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে। কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি, নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি। তেরে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি, তেরে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি। লাথিমার ভাঙরে তালা, যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেলো পারি। লাথিমার ভাঙরে তালা, যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেলো পারি। কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ, ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ, ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। The dancers have really pumped up the crowd with their energetic performance. Thanks a lot. Please clap for them. I request the participants to come on the stage. One. Two. Three. Four. 5. Thank you. The students have done a great job of demonstrating the different arguments. Thank you, students. Now, we have a group song, We Can Overcome.
Let's welcome the participants. Sayanti, Sushmita, Anisha, Anushka, Muskan and Sanvi, please come on the stage. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The whole wide world around, the whole wide world around, the whole wide world around someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday.